Hello, you guys. Apa kabar semuanya? It's me again, Jordi Alexander. So today we're celebrating the World Mental Health Day, one of the most important days throughout the year. And today I'm joined by one of my friends. We used to go to the same primary school together. She's now a mental health practitioner who's based in Indonesia. So we're talking live, and she's currently in Bali. How nice it is. She's also a novel writer. Her book is Child Free and Happy. Is out now and available for you to purchase, and we'll be talking about that as well. One of the topics that we'll be touching base today is around mindfulness, which is a very important topic. And I can't wait to talk to her about this. So here it is. I present Victoria Tungono, and I call her Tori. Hello, Tori. Wait. Hello, can you hear me? Yes. Can you hear me? Yeah. Oh, you look nice. Thank I'm you. so jealous that you're in Bali. I know, right? Gimana kabar kamu hari ini? I'm good. So excited for My doing God, this. kita udah lama banget ya nggak ketemu. Jadi, penonton semuanya, supaya kalian tahu juga, kita, Tori sama saya itu sempat satu sekolah dan satu kelas juga. For a couple of years or so. Terus Tori pindah sekolah dan saya juga pindah sekolah. Lalu, thanks to all the social medias these days that kita bisa ketemuan lagi tahun berapa ya? Tahun 2000, I don't know, 2011, 2012, sometime. I think before even. Before that even? Yeah, 2009 maybe. Wow, that was like a long time ago, like 15 Or years, 10. 12 years ago. Time Or 10. flies. 2010, yeah, I guess. Yeah? My God, time flies. Dan kita ketemu through social media and stuff. Dan kita ketemu bincang-bincang. Dan setelah itu kita masih keep contact. Dan sampai saat ini kita bisa ketemu di sini. Tori, aku dengar kamu ini ya, sekarang jadi penulis. I do, yeah. Aku tadi waktu introduce acara ini dan introduce kamu, tuh bingung. Mau introduce sebagai apa sih? Penulis atau aktivis? Coba kamu bisa ceritain nggak sih kamu tuh apa sekarang kesibukannya? Well, actually, apa yang aku bisa share sama orang is that I'm writing, karena jelas-jelas ada hasilnya adalah buku. Ya. Walaupun aku sekolahnya interior design, jadi itu agak melenceng jauh. Dasar. Tapi setiap hari aku di sini, aku buka counseling, spiritual counseling or mental health counseling, juga untuk spirituality. Jadi I don't know what I am actually. Let's call it activist, apalagi ya, penulis dan juga well-being advisor. Well, yeah, practitioner. Counselor or practitioner, I don't know. Whatever. Yang penting berguna bagi kehidupan orang banyak. That's the main thing. Kamu udah lama tinggal di Bali sekarang, Tori? Aku 3 bulan di sini, masih nomaden, masih looking for a place to settle down. Yeah. But I don't think I'm going back to Jakarta. You don't like it, or you know? It's just more peaceful di Bali, as everybody else would agree. Yeah. I don't know. Yeah, I'm just going with the flow. So right now I'm in Bali and I'm gonna make the best. Kamu kelihatannya lebih relax, lebih peaceful, relax. Is that it? That's true. Yeah. Right. Like everybody else will feel the same, right? It's the energy, the energy. That's really good. I'm so jealous. I want to go to Bali soon, as soon as this country is already out of lockdown, so we can just fly there, and we may be meeting as well. Yeah, I'm gonna wait for you, of course. Talking about peaceful and relax and all that, ini sesuai banget sama kita punya topik hari ini, yaitu mindfulness. Mindfulness, terutama yang saya bisa relate kali ini adalah,
pandemic sekarang ini, COVID, yang udah hampir 2 tahun, pasti impacting a lot of people, right? Impacting a lot of people's mindfulness and well-being, the whole well-being, I think. And kamu di kampanye kamu akhir-akhir ini juga tentang, being mindful, being peaceful, relax, and all that. Menurut kamu tuh mindfulness tuh apa sih? Okay, mindfulness itself kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan artinya kesadaran. So, mindfulness is hidup sadar dan setiap saat. It's as simple as that. Jadi kamu menyadari untuk merelasikan dengan keadaan sekarang ini, berarti kamu sadar dengan keadaan yang sekarang ini and how you wanna cope, or how you can cope with this kind of situation. Is that right? Of course, yeah. Dan ini kan time sekarang ini tuh beneran challenging ya untuk semua orang ya. Ada yang harus kerja dari rumah. Kayak kita di Melbourne udah 200 hari lebih di lockdown gitu, dan kita nggak bisa kemana-mana karena nggak ada yang open anyway. Kita kerja dari rumah. Mungkin di sebagian orang di Jakarta juga kayak begitu juga in the last few months. Dan pasti itu sangat impactful karena saya tahu ada beberapa teman-teman saya yang biasanya mereka kerja di kantor suami istri segala macam, terus sekarang harus di rumah semuanya. Jadi malah berantem atau bahkan banyak yang cerai juga gitu loh. Jadi menurut kamu sebagaimana pentingnya mindfulness itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu? Jadi kalau mindfulness is, for me, it's the basic thing that we all human being have to have. Jadi ketika kita nggak sadar kita itu di mana, lagi ngapain, kita manusia itu punya kecenderungan hidup di masa lalu. Right? Aduh kangen ya waktu itu kita begini begitu. Aduh gue udah nggak sabar lagi nih pengen, atau nggak hidup di masa depan ya, gue nggak sabar lagi nih pengen cepet-cepet selesai pandemi dan sebagainya. It's like we all live not in the present. We all live either in the past or in the future. Jadi kita nggak mindful, nggak happy. Jadi akhirnya pikiran kita sibuk untuk worry. Aduh ini pandemi akan selesai nggak ya? Will things ever be the same again? No, it's not gonna be the same because it's changing every time. Dan kita lupa bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang tetap di dunia ini. Nggak ada satu hal pun yang bisa tetap. Satu-satunya adalah perubahan itu yang tetap terjadi. So ketika kita mindful, ketika kita bisa sadar siapa diri kita tanpa pasangan, tanpa status, tanpa pekerjaan, tanpa orang-orang di sekitar kita bilang, kamu tuh hebat deh gini gitu kan. People like to live based on others' validity gitu. Cuma ketika kita bisa tahu siapa diri kita, tanpa hal-hal itu semua, the true self kita itu siapa. Nah, di situ kita bisa benar-benar mindful. Kalau orang Jawa, aku nggak tahu di sini pendengar ada orang Jawa atau enggak. Aku sendiri bukan orang Jawa, aku keturunan Banten. Tapi bahasa Jawa itu ada kata-katanya adalah iki, saiki, ingkene, ngene. Aku gelem. Itu artinya menyadari keadaan kita saat ini, di sini, begini, ya ini gitu. Dan aku menerimanya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita bisa menerima bahwa kita lagi di pandemi, and then what can we do about it? I cannot go anywhere. Aku nggak bisa keluar karena di luar itu udah nggak ada yang buka, obviously. Terus kalau kita keluar juga mungkin ada sanksi dan sebagainya. Kita nggak bisa keluar. Okay, what can we do about it? Apa yang kita bisa lakukan di rumah misalkan? Aku bisa ngehias rumah. Aku masih bisa belanja online misalkan. Aku nggak bisa belanja online nih, duit mepet misalkan ya. Ya udah bikin hidroponik, or you can always do something. Nah itu latihannya gimana? It has to be kita harus masuk ke dalam. Nah itu orang-orang suka lupa masuk ke dalam dan lebih seneng ngelihat keluar.
Makanya orang lebih gampang judging on other people karena lebih susah atau menyakitkan kalau kita judging ourselves. Judging ourselves is not good either, tapi ketika kita bisa melihat diri kita itu bagaimana, kita bisa mengoreksi, dan itu yang lebih baik daripada kita mengoreksi orang. Jadi kebanyakan orang lebih gampang mengoreksi orang lain karena it's easier. It's always easier untuk point out something to other people rather than to reflect to yourself, right? Iya, benar-benar. Yeah. Itu interesting banget karena waktu kamu bilang orang kebanyakan fokus on in the future or things in the past and all that, itu saya ingat sama post saya waktu on the weekend kemarin lagi piknik sama beberapa teman gitu di taman, dan emang saya post something like that juga, aku taruh di situ, we're so busy focusing on something that's ahead on us but we forgot about the present. Dan itu benar banget karena kalau misalnya gini, kita kerja dari rumah atau kita being in the lockdown for like 200 days and all that, there are a lot of things that people can do about it rather than whinging kayak oh my god ini gimana segala macam. Buktinya aku temukan beberapa hobi baru gitu. Bisa belajar tentang TikTok. Aku bisa grow my social media juga, and then networking with other people melalui social media, and then bisa do kayak begini yang tadinya saya nggak pernah kepikiran itu karena kita busy sama working and stuff, right? Dan kamu juga saya lihat juga sering do live dan talk here and there, which is good. Itu that's another positive things about being in the lockdown, right? True. Dan kalau kita mau lihat something yang positif lagi, hubungan kita sama orang-orang terdekat kita justru lebih baik. So it depends on how you look at things, right? Kalau kamu look at things yang negatif, ya udah bakal negatif terus. Tapi kalau kamu look at something yang positif, itu bisa menjadi something yang positif juga, benar nggak sih? Iya, benar banget. So, karena positivity attracts positivity. So when we are positive, we attract more positivity. Tapi ketika kita mulai negatif, and then we attract more negativity. So it's like the law of the universe, ya. It's the law of attraction if you ever heard about it. Gimana sih cara untuk keep us being positive or maintain the positivity? Jadi being positive is not that easy either. Kalau kita udah biasa, kalau aku merasakan dari kecil cara berpikir orang-orang sekitarku adalah negativity, untuk jadi positif itu susah banget. Walaupun di ajaran-ajaran yang bagus semuanya positivity gitu ya. Tapi kalau mau ditulis seperti apapun, mau diomongin seperti apapun, kalau kita cara berpikir orang sekitar kita, terutama keluarga besar, keluarga inti adalah negatif, entah negatif ke orang lain, nyinyir, atau negatif ke diri kita sendiri. Oh, I'm not that good enough. Oh, I can never be like that. I can never be like her, like him. Atau kamu tuh nggak pernah liatin deh kakak kamu seperti ini. That we start to compare ourselves, right? Jadi itu adalah cara berpikir negatif yang ada banyak sekali aplikasinya ya, entah ke diri sendiri, entah ke orang lain, entah ke keadaan. Tuhan, kenapa sih harus aku mengalami ini? Why should this happen to me? Kenapa harus aku? Kenapa? Atau enggak, kenapa dia tidak membalas cintaku? Things like that, right? So it's like all the negativity. We focus on what we don't have. We focus on what already in the past, or we focus on what is not there. That's why we are suffering. Kita tuh nggak sih kalau hidup kayak gitu terus? Iya, dan kita nggak sadar. Iya, benar. Sadar. Ya, kapan sih ini pandemi selesai? Well, it's not done yet. And when it's done, it's done. You don't know when. Ketika kayak kamu, kapan sih aku mati? Ya kamu nggak akan tahu sampai ketika kamu mati. Yeah. So if you keep longing or looking forward for that moment to come, you don't live in the present. Kita pikirannya ke situ terus, dan itu nggak tahu kita kapan. Mana kita tahu sampai sekarang udah sampai 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya kan pandemi. Waktu awal terjadi, we don't know about that. Tapi kalau kita keep on moving, now we are here, making the best out of
Zoom meeting Yeah. and meet Google Meet and everything, social Embrace it. media. Mhm. We should just embrace it. Ya. Dan aku juga semua pekerjaan online ini baru dimulai ketika pandemi. So we adapt, we see the reality and we adapt. Bukan dengan memaksakan kehendak kita. Aku ingin pandemi ini selesai supaya aku bisa ketemu dengan cucuku misalkan, or ketemu dengan pacarku yang long distance. Well, if you cannot do that, kalau kita terus maksain kehendak kita dan semesta, istilahnya semesta ya, is against us karena keadaannya seperti ini dan kita nggak bisa adapting, then we can be stressed, we can be very overly stressed. Jadi True. Mindfulness is the key for bukan cuma pandemi tapi especially in this pandemic time, right? Tadi ada beberapa kalimat yang kamu mention, very interesting juga yang saya capture adalah you don't compare yourself to others karena you don't know what they have been going through. True. Mungkin di fasadnya mereka kelihatan kayak very nice and very very happy and stuff, but you don't know what's inside karena mereka mungkin putting a lot of layers. Yes. Yang kita nggak tahu. So just be grateful to your life. Yes. I think benar nggak sih? Dan juga tadi juga ada bilang embrace it, embrace the moment, seize the moment, yeah. Right? Carpe diem. So benar, karena kalau misalnya aku akhir-akhir ini lumayan banyak dengar orang-orang kayak, ya ampun, lockdown di Melbourne udah hampir kayak 2 tahun gitu loh. Pandemi 2 tahun. Mestinya dari kemarin gue begini gitu loh. Aku dalam hati kayak, why didn't you do it then? Karena kamu karena mereka kayak waiting untuk paling besok juga udah selesai. Tapi gak selesai, mereka sekarang ngeliat kayak, wow, udah mau 2 tahun ya. Oh my god gitu. Aku bilang makanya live in the present. Yes. Itu yang namanya live in the future. Dia lupa untuk live in the present, and then looking back, time has gone. Iya, benar-benar. Kegiatan apa aja sih yang kamu sekarang, maksudnya in the last 1.5 years itu sejak pandemi, apa aja sih hal-hal positif yang kamu achieve, yang kamu udah done, yang kamu bisa share sama orang gitu? Well, actually online classes, obviously, dan aku juga banyak waktu untuk nulis, jadi aku bisa ada waktu untuk nulis, terus more time with my mom, karena sebelumnya mungkin ada banyak waktu yang hilang, so it's the time to reconnect with the real people in our lives. Dan aku banyak masuk ke dalam diri. Jadi it all started in 2018. Aku mulai belajar meditasi. I couldn't, but now at least I can. Well, I'm learning. Dan ternyata dalam setahun terakhir ini, satu setengah tahun ini, I see lots of changes inside of me. Karena dulu aku mungkin masih being a Pisces, you want to help everybody. I know. Oh, you're a Pisces. Yeah, I am. And you? A Libra. Oh, Libra. Birthday is coming. Already? No, in the next 2 weeks. Okay. I'll note that. Pisces itu ini ya, selalu punya emotionally available untuk everyone, benar nggak sih? Yes. And that's kind of sometimes too much. But then again, tetap aja tiap kali ngelihat orang butuh apa, rasanya pengen nolong. But now I learn that not everybody wants help. Okay. Right? Everybody wants help, but not everybody want to be helped. Jadi, aku mau ditolong, aku mau perubahan. I hate my life. I don't like this situation. Okay, you want change. And then, do you want to change? No, this is me. If you don't want to change yourself, then you cannot be changed. You cannot get the change, right? Jadi, aku juga belajar banyak that everything starts with ourselves. Nah, aku mau share satu hal sama kamu dan teman-teman yang mendengarkan di sini, that we all
are energy. Yep. Yeah, you already heard of it. Itu dari quantum physics juga ngomongin itu. Dan di spirituality, mindfulness, it's all about that. Jadi energy, mau kita pasang foto seperti apapun, di social media seperti apapun, your energy don't lie. Mungkin kamu bisa lie di depan kamera, but in reality, no, not even, nggak harus ketemu pun, energy attracts. Jadi ketika energi kita udah bisa dibilang kuat atau udah solid, maka kita attract more energy, and that's why we are here today, right? Energi kita nyambung nih. Yes. Kayak Jordi lagi pengen ngomongin satu hal, dan aku juga mau ngomongin hal yang sama, so we meet walaupun di dunia maya seperti ini. This is so good. I got a goosebump just right there. Me too. Yeah. So jadi what is more important is the way we think, nomor satu. Because the energy doesn't lie. Jadi kalau kamu mau ngasih lihat muka seperti apapun, pura-pura senyum, but energy is energy. Dan itu yang aku belajar selama beberapa tahun terakhir adalah to recognize energy. Dan itu terbukti sama aku ketika energinya nggak compatible, people just drive away from me. And it's okay. Ketika kita dijauhkan dengan orang-orang, it means that they're not in the same frequency with us. Benar. So it's good. So we can work on ourselves more. Jadi keep all the people around me all the same energy or the same frequency. Nah itu how? That would be my next question. How? Yeah, how? Jadi latihannya is by meditation. I hate to say this, but it's one of the most paling bukan produktif ya, paling progresif juga mungkin ya meditation. Because gini, ketika kita tidur, kita itu meditasi, tapi nggak sadar because we are sleeping. Pikiran kita nggak sadar, walaupun itu tetap aktif ya, otak tetap bekerja, tapi kita nggak sadar karena kita tidur. Nah, ketika meditasi, kita itu tidur tapi sadar. Why tidur? Karena kita menidurkan fungsi-fungsi otak yang lain. Jadi kita ketika kita meditasi, we are just noticing. Kita nggak mikirin ke depan, kita nggak inget-inget yang ke belakang, kita nggak menganalisa, kita nggak bikin formula sesuatu di kepala kita yang biasanya kita buat itu kan, tapi kita just noticing what is happening inside our body, inside our mind, dan apa yang terjadi sekitar. Oh, di situ ada suara burung, oh di situ ada suara jangkrik. We are just aware. Nah ini yang meningkatkan awareness. Ketika kita awareness, kita bisa melihat hal-hal yang biasanya luput dari pandangan kita sebagai manusia, cuma dari mata. That's why kita ketika meditasi, we are activating our ajna or chakra mata ketiga. This is the third eye karena dia bisa melihat apa yang mata fisik tidak melihat. That's why di mata ketiga itu aktif. We are aware in the more higher dimension. In the apa yang tidak kasat mata gitu. Nah, it sounds so mystical, but it's actually very real. It's very real. If you can melatih rasa. Kalau bahasa orang Jawanya ngasah roso ya, mengasah rasa atau roso atau the apa bahasa Inggrisnya? Not feeling. Kalau feeling itu adalah perasaan. Ini the feel, the emotion? sense. Sense. It's the sense. Yeah. So we activate our senses. Jadi kita bisa melihat apa yang nggak kelihatan. By focusing on our breathing, kita lihat hal yang paling nggak pernah kita sadari sehari-hari adalah kita nafas. Kita bahkan nggak tahu berapa kali kita bernafas dalam satu jam maybe or 1 menit aja.
but we do it anyway. Kita sambil Iya. ngapain? Kita tuh tetap nafas loh. Iya, iya, Dari kita bayi iya, lahir sampai iya, sekarang kita nafas, but iya, we never pay attention to it. iya. Nah, jadi dengan latihan meditasi, we pay attention to our breathing. Can you imagine what else we can pay attention to? Kalau kita bisa menyadari apa yang paling biasanya kita nggak sadari. So, Meditasi itu bagusnya berapa lama sih? nah, itu sebetulnya tergantung masing-masing. Tapi ada yang bilang, if you're 20 years old, you do meditation 20 minutes a day. 40 Wow. years old, 40 minutes a day. Oh, Ada yang wow. bilang seperti itu. Oh, gitu. Kalau nggak ada waktunya, oke, pecah 20 menit pagi, 20 menit malam. Well, I'm 37, so harusnya 37 menit. But biasanya fokusin di 40 menit. Or kalau mau lebih mindful lagi 2 jam. 1 jam, 2 jam sehari. But I'm not there yet. I'm not yet there yet. That would be good. Aku mesti start. Aku do it sih from time to time when I want to. Tapi mestinya sih itu dilakukan regularly ya, mungkin even in daily basis juga ya. Yeah. Benar nggak sih? Like every morning or every night. You can pick Hmm. your time. Right. Mhm. Iya. Well, mengenai energi tadi itu. So, kamu bilang kalau orang positif itu attracts another positive energy, right? Dan untuk menjaga kita being positive adalah kita harus beneran kayak mindful and meditasi itu beneran helps dan lain-lain. Tapi bisa nggak sih kita turn orang yang negatif into positive? No, we can never change people. Seperti tadi aku bilang. Maksudnya gini, sorry, pertanyaannya, bisa nggak energi kita itu change another energy dari negatif ke positif? Yeah, we have all the force to do that. Bahkan kita bisa berubah, nggak harus nunggu setiap pagi. Today is a new day. No, like now is the new you. You can be a new you every time you want. Jadi ketika kita udah sadar kayak, gue kayaknya barusan negatif. Okay. And when you realize that, sadar, and then you can just change. Okay, I want to be positive now. Dan yang tadi aku lupa, tadi aku harusnya ngomong, kan tadi being positive is not that easy. So, aku berpikir kenapa nggak netral dulu aja di nol? Because from negative to positive is way too high. So dari negatif ke netral dulu aja ke titik nol. So, gimana caranya netral? Nah, netral is tidak berpihak tuh. Being a neutral, misalkan ada orang marah-marah, Tori, lu tuh gimana sih bodoh? Okay, should you react to that? Should you marahin balik atau bela diri? Most people do that. Bukan salah gue dong. Tadi siapa suruh ini gini? Gitu biasanya gitu ya. No, I'm not guilty in this. Kita biasanya bukan denial, tapi lebih ke bela diri. Enggak kok. You have your part too, gitu kan? Iya. Justify. Nah, kalau misalnya berpikir netral adalah, okay, kita lihat di sini, kita tenang. Oh, dia marah-marah. Kenapa? So we analyze dulu, kenapa dia marah-marah? Okay, it was my fault too. Walaupun dia ada salahnya, tapi aku juga ada salahnya. Okay, now let's do this. Let's figure out solution. Apa nih yang bisa kita lakukan about this? Okay, aku ada salah. I'm sorry about that. But itu semua udah lewat. Kita nggak bisa kembali ke belakang. What can we do about it? Okay, sekarang aku bisa begini. Kalau menurut kamu gimana? So it resolve almost like all the time. It resolve all the problems every time. Ketika kita bisa berpikir netral, ketika kita langsung merasa terserang harga diri kita atau ego kita atau our pride, dan abis itu berantem. Kurang ajar sih ini gini. Enggak, gue pokoknya dua-duanya saling ngomongin di belakang atau terus nanti nyesel dua-duanya. Dan itu yang membuat energi kita makin buruk. Gitu. Karena
when I hold grudge to someone, terus ketemu Jordi, lu tahu nggak sih tadi kemarin gue ketemu si ini, and then I will talk bad about her or him, and then it will bukan cuma aku nyebarin negativity to you, but I keep the negativity myself. Dan yang berikutnya, orang berikutnya aku ketemu akan negatif juga jadinya, because I still bring the negativity. Jadi abis tadi acara tadi udah selesai, tapi aku masih kesel, aku ngomong ke baru satu orang, and you get my negativity, walaupun kamu gak ketemu orangnya. Gila si Tori ini ya, tadi curhat gini-gini amat gitu. I give you my negativity, and then I keep my negativity myself. Jadi bukan cuma aku kasih ke kamu, tapi aku keep juga kan. Masih kesel. Disebarin ke orang-orang deh kayak coronavirus. Kalau nyebarin, it's one thing, ya kan? But for me myself, I keep it. Karena aku masih kesel dalam berapa hari kemudian, ya kan? Atau berapa jam kemudian. Dan ketika aku ketemu orang lain lagi, bukan cuma nyemprot, tapi orang yang datang ke aku akan orangnya dengan energi yang sama. So I bring negativity to me. Bukan I just give it to you, but I bring it to me too. Iya, benar. So it's all too contagious. And this is something that we can control, right? As a human being. Yes. We can control this. We can choose whether we want to be a negative person atau we want to be a positive person. Is that right? Yes. But kadang-kadang tapi misalkan emang kita kalau dimarahin is one thing. Tapi gimana kalau kita lagi kehilangan seseorang? Either putus cinta atau berduka karena kehilangan seseorang untuk selamanya. That is hard. That is like rock bottom, right? Nah, ketika seperti itu, what I did when I lost my father was that I put it into neutrality. Aku nggak dwell in the sadness. I realized, aku notice I am sad. It is a very sad moment. Tapi coba ke netral, bukan ke positif. Oh ya udah, kamu harus positif ya. It's hard because I'm sad. Jadi ketika kita try to always be positive, sometimes we deny the negativity that we have. Negativity itu bukan sesuatu yang negatif. Negativity is just fenomena yang terjadi, semua orang mengalami. Nggak mungkin, gue nggak bisa, gue emang lagi, it's okay. Jadi natural thinking, the art of natural thinking is gimana kita notice apa yang terjadi. Oh, gue sedih. Oh, gue kecewa. Oh, aku nggak suka seperti ini. Tapi we don't react about it. Itu lebih parah ya, kalau udah tahu tapi kayak kamu punya penyakit tapi kamu nggak ngobatin tuh gimana tuh? Ya, jadi kan kayak enggak kok, gue sehat. Ya, itu kan jadi denial. Dan itu yang another problem. We attract more problem karena itu denial, karena kita nggak selesain yang satu. Nah, ini kita selesainya gimana? Natural thinking is papaku sudah meninggal, dia sudah pergi untuk selamanya. Maybe it's his time di dunia ini sudah selesai. I'm sad, but I have my own life. I have to move on. I cannot stay there. I have to move on and make the best out of it. Jadi move on. Jadi berpikir netral tuh to position ourselves in the zero zone, titik nol. Jadi kita posisi titik nol. Misalkan ada orang marah, dia marah karena apa? Oh, kondisinya seperti ini. Should I react about it? No, it's his problem or it's her problem, not mine. Solusinya apa? Kamu lagi kesel, kamu duduk dulu, kita ngobrol. It's natural, right? Bukan yang kamu tuh harus positif, kamu tuh harus. Sometimes it's hard, right? So let's try neutral thinking. Tadi waktu kamu ngomong neutral thinking ini, aku kok somehow aku bisa relate ini ke mindfulness ya, kayak kamu bilang neutral thinking ya, being mindful of your current situation and assess it and move on, try to move on to the next stage. Jadi neutral thinking ini one of the step. Jadi selain tadi meditasi,
Itu adalah latihan fisiknya. Nah, latihan pikirannya adalah netral thinking. Karena kita fisik doang nggak bisa. Oke, I can meditate for 2 hours, tapi pas ketemu orang marah lagi, meletus lagi nih. Itu juga nggak benar ya. It's not about duduk diam doang, tapi it's about reconnecting ourselves. Yourself, yeah. Ya, with the higher self, with the nature, kita reconnecting. Artinya apa? Kita berselaras. Itu yang bahasa orang-orang bilang berselaras. Ya udah, whatever come, I accept. Ketika hari buruk, aku menerimanya. Hari hujan, aku menerimanya. Hari panas, aku menerimanya. Ini, di sini, begini, saat ini, aku menerimanya. So, if we accept, if we can menyadari lalu menerima semua hal yang terjadi apa adanya, dan kita nggak maksain pikiran, tapi aku mau pergi, aku mau surfing, tapi it's raining, terus jadi kesel. Ya udah, kalau raining, ya udah kita find something else to do, then it's gonna be very very mindful life we have. I find another tips as well that I normally do on daily basis as well. Kalau misalnya ada things yang terlalu negatif, atau someone is being too negative to me, atau someone yang kayak marah-marah dan segala macam all the time, aku listen, tapi aku kayak tarik nafas aja gitu, kayak tarik nafas, buang nafas, segala macam. Habis gitu ya udah kayak, oh nggak terlalu efek aku anyway, apa yang dia ngomong gitu. Benar nggak sih kayak gitu? Iya benar. That's orang bilang the art of detachment. Kita nggak memosisikan diri kita masuk ke masalah orang. That's his problem, that's her problem. I'm all ears, but it's not my problem. Kita dengerin. Oke, kamu butuh solusi, aku berikan. Kalau kamu nggak butuh solusi, kamu cuma pengen dengerin, ya udah nggak apa-apa. But jangan sampai itu membuat, ya. Jadi kita benar-benar harus tahu how to protect our energy, like that. Aku kayaknya harus do more meditation nih kayaknya. Mumpung masih kerja di rumah juga, jadi lumayan banyak waktu. Aku sendiri masih belajar untuk meditasi, because it's sometimes I don't have time. Udah selesai chatting dan sebagainya, terlalu ngantuk tidur. Jadi kayak. Tapi tidur kan tadi kamu bilang meditasi juga, yang tidak terkontrol. Sebetulnya ya. But nggak sadar. Lebih baik kalau kita memang benar-benar dedikasikan 20 menit dalam satu hari kita untuk benar-benar sadar. Oh, ini nafasku. Oh, oke. Sekarang pikiranku melayang-layang nih. Oh, pikiranku kemarin lagi aktif tentang kejadian kemarin. Kenapa? Ini belum resolve nih kejadian ini sampai masih ke bawah-bawah. Kenapa ya? And then balik lagi ke nafas lagi. Jadi fokusnya hanya di nafas. Perhatikan nafas. Dan living in Bali actually would help you to do that too, isn't it right? Yeah, kayak dari tadi aku dengar suara burung-burung, suara it's so nature segala macam. Iya, benar. Kebetulan aku dapat tempat lagi di sebelah sawah, so it's really nice. Bebeknya mana? Bebeknya mana? Bebek tadi ada bangau, aku belum lihat bebek, baru bangau. Kan ada bebek tepi sawah tuh makanannya. Bener. Punya temanku tuh ditunik. Ya, tapi aku belajar meditasi itu sebetulnya bukan di Bali. It was in Jakarta. Jadi no matter where you are, no matter mau pagi siang malam, kalau emang kita bisa fokus sama diri kita sendiri, mau berisik seperti apa, mau kondisinya seperti apa, we can do that. Bahkan orang di Bali nyari alamnya. But actually, I experienced that myself. Ketika di Bali kita tetap sibuknya sama handphone. Of course. Aku sih kalau ke Bali carinya makanan. Kan? Abis makan kan foto. Terus udah gitu, wah sunsetnya bagus, foto-foto. And then we just miss the moment, right? Iya. Jadi ya Bali mau di Bali, mau di mana juga, kalau kita emang nggak bisa present, ya kita nggak bisa present. But mau di lockdown, mau di kamar terus, tapi kalau kita bisa present moment, and we can, karena ketika kita meditasi, kita relax, pasti ada aja yang bisa kita lakukan. We can never get bored. Entah kita, ya udah aku nggak ada kerjaan lagi, nggak ada apapun lagi, nonton film. You can always do that. Or buku, baca buku.
baca You can buku, always do browsing something. internet, kamu bisa get so many knowledge dari internet juga kan? Right. You know, aku suka banget sama mobil. Jadi misalnya aku udah nggak ada things yang aku harus lakukan segala macam, aku biasanya nonton mobil-mobil review segala macam atau rumah-rumah. Aku suka banget tuh kayak gitu-gitu. Ya, aku juga suka tuh. Kayak beneran kayak makes myself happy and then kayak buat aku positif juga. And gain knowledge juga dan talking about doing something else, menurut kamu find a new hobby and do something that we love to do itu tuh help juga nggak sih? banget. You may notice that mulai tahun ini bulan Februari kemarin aku mulai skate. Aku expect kamu jawab itu. Aku mancing aja. I would never do that. I would never ever do that kalau bukan pandemic. Karena aku merasa aku bukan orang sport. I'm bad at balance. Dan itu kayak being too sporty is not me. I'm the nerd with the books and the laptop. Aku bukan orang yang sporty, outdoorsy people. But lucunya aku ketemu orang yang maksa aku untuk ayo dong ini seru. Dan thanks to TikTok and all the videos ngeliatin tapi seru juga ya kayaknya. Okay, I will try. Dan ketika aku try emang hard pertamanya karena I had like trouble balancing myself, kayak maju 1 meter aja I would like kayak mau jatuh. It's somehow karena ada willing untuk try and then I could manage it. Sekarang at least tanpa protection gear aku udah lebih pede gitu, walaupun belum jago tapi lebih pede. So and it's itu salah satu latihan mindfulness juga. When mindfulness atau hidup sadar is also focus. Like you are focusing on the now. You are focusing on what's in front of you, on what's around you. Ketika kita lagi into, misalkan kita lagi ngulik otomotif, we are very into that, right? Yeah. Kan kamu nggak mikirin. And you're giving yourself food. You giving yourself food for yourself, for your nutrient for your soul. Yeah. Dan itu benar-benar selain kita bikin kita happy dan kita juga melakukan sesuatu yang maybe useful, maybe not, but it's good. It makes you feel good, but also it helps you focus. Karena ketika kita lagi fokus banget misalnya ngerjain sesuatu atau fokus misalkan kalau aku untuk nyoba satu gerakan aja kan harus latihan berkali-kali dan itu benar-benar fokus di saat itu. Aku nggak mikirin masa lalu, aku nggak mikirin masa depan, aku nggak mikirin gimana ya nanti kerjaan is nanti. Now is my time and my me time. Dan itu salah satu latihan mindfulness juga. Dan di orang-orang terdekat kamu kayak keluarga segala macam, kamu do you normally talk to them as well and do you normally check on them as well? Yeah. That's one thing actually yang harusnya kita tetap maintain. How are you? Are you coping with this and everything? Well, for me, aku kayak agak gimana ya? Actually, it's important. It's important and it's good. Tapi kalau aku karena aku based on energy. I mind my own business. I'm sorry if it's not related, but I mind my own business. Tapi kadang-kadang gini, ketika aku lagi biasanya mimpi, tiba-tiba aku mimpiin si A gitu kan. And then I will ask, how are you? Karena aku orang yang biasanya didatengin message tuh dari mimpi. Terus ketika aku nanya misalkan, gue mimpi lo, how are you? And then, kok lo tahu sih gue lagi masalah nih? Okay, let's talk gitu. Biasanya aku dapat antara mimpi atau sometimes lagi ngapain terus tiba-tiba kepikiran lagi ngapain ya? So, because it's energy attracts energy, right? So when it ketika dia lagi butuh sesuatu pasti nyampe ke siapa, misalkan ke aku gitu ya, si A nih. Gue barusan kepikiran lo, apa kabar? Gue baik-baik aja. Oh beneran nih, soalnya gini terus and then ajak ngobrol, pasti ada aja yang keluar, iya nih gue lagi bingung gini-gini atau gue lagi masalah dan sebagainya. It works every time karena kalau aku check on everybody that I know itu like itu pasti ada something.
nggak akan kelar-kelar. Oh my god, yeah, of course. Ya, kalau maksudnya I cannot cek si A, B, C, D, E, F, G, I have so many people in my life. Yeah. But I believe in energy. Ketika Yeah. dia butuh aku, pasti energinya nyampe. Walaupun dia belum nyariin, pasti aku yang ada berasa. Si ini nih. So I believe in energy like that. But an act of asking how are you, it's gonna be really nice for everybody, right? Iya, benar-benar. Once in a while, you know. Dan mengenai energi itu, saya punya pengalaman beberapa kali ya pada waktu saya lagi positif banget tuh. A lot of positive things happen, you know, like from 1 minute to the next minute to the next minute to the next. It's just like beruntun gitu. Yeah. I was like, what's happening? You know, everything happens just all at one time. Like Dewi Fortuna is in your apa namanya? For the Dewi Fortuna kan orang bilangnya. Iya. In your alignment. Itu ada tuh kayak begitu. Well, people say that because some people need personifikasi dari sesuatu, misalkan dari sesuatu yang abstrak, like alam ini terlalu abstrak ya kan, Tuhan juga nggak bisa kita lihat, jadi some people need personification, jadi bilangnya Dewi Fortuna, bilangnya the stars in your lines and everything. Tapi itu benar, kalau pas kita lagi positif itu bisa kayak gitu, bisa terjadi gitu. That is why we mentioned before, positivity attracts positivity, right? So, teman-teman sekalian, sebisa mungkin try to be positive. And kalau itu something kita bisa train. Neutral. Iya, neutral. Paling nggak netral. Kalau nggak bisa positif, okay. Neutral, it means tidak berpihak. Ini adalah baik, ini adalah buruk. No, we are in the middle. Iya. Ini adalah salah, ini adalah benar. No, we are in the middle. Okay. Pada waktu kapan kita bisa ganti dari neutral ke positif? Atau when we're ready? Dari neutral ke positif, it's gonna be, for me ya, it's natural. It's natural. Okay. Karena ketika kita netral, kita melihat, ini baik, I'm glad, I'm happy. Walaupun ada tragedi, kalau kata orang Bali, mungkin orang Jawa juga, atau aku nggak tahu, kemarin ngobrol sama orang Bali ngomong gitu, di Bali itu orang selalu untung, nggak ada ruginya. You know why? Kenapa? Kecelakaan. Wah, untung cuma mobilnya, kamunya nggak kenapa-napa. Positif ya. It's always untung. Untung cuma segini, nggak semuanya. Untung masih ada. Ya, selalu untung, nggak pernah rugi. So it's a good way of thinking, right? Iya. Bisa ada juga. Itu kan katanya apa? Take the bright side, right? Take the bright side of the event, of any event gitu. Jadi ketika kita bisa melihat hal positif dari sesuatu, itu pertama-tama netral thinking dulu. Okay, netral. I'm not negative, I'm not positive. Aku di tengah. Aku nggak bilang itu baik, aku nggak bilang itu buruk. Aku di tengah. Aku hanya memperhatikan. And then fokus ke positifnya. So you can shift from neutral to positive at any time, ya kan? Wow. Oh, positifnya apa? Positifnya adalah aku masih nggak apa-apa nih, cuma barangku yang hilang. Okay, I'm good. Dan dengan begitu, all the positivity will like snowballing to our life. Kamu kan udah jadi penulis, kamu jadi speaker here and there, kamu udah bantu people. Apa sih aspirasi kamu ke depannya, dan apa plan kamu ke depannya, dan apa yang kamu mau jadi gitu? What's your aspiration? Aspirasi, I don't have. I just for me it's just being myself. Dan aku juga kaget ketika bukuku ternyata yang terakhir ini bikin booming di mana-mana, dan ternyata it helps people. I was so surprised because it was not my intention. Karena intention aku adalah diminta nulis, and I just write what I have passion about. So for me, it's always by being myself. Ketika ada orang datang minta tolong, I help. Ketika aku merasa, kok kayaknya this is not my territory, and I
pull away. Jadi I'm just following go with the current kayaknya ya. Kalau emang harus tetap nulis, I will keep on writing. Kalau emang harus lebih berpelayanan dalam counseling, dalam spirituality, then I would do that. Kalau ternyata itu selesai waktunya, then I would do that too. I don't know, I'm just flowing. Itu kamu being so Pisces gitu ya, jadi kayak ngikutin air gitu. Yeah, I'm being so Life is so good. Right. That's living in the moment, right? True that. And mama papa kamu, hubungan kamu sama kakak adik gitu gimana nih dalam pandemi ini? Yeah, well, one is in Bangkok, one is in Jakarta. Jadi kita keep on contact with the social media. Sometimes kalau sama ponakanku malah aku setiap hari pasti video call because every time she wants to sleep, she would call me, Auntie Toby. I want to sleep right and everything. So malah ya video call sama ponakan. Tapi kalau sama adik-adikku aku cuma how are you and everything. Paling kita cuma checking. Lucunya dengan social media adalah kita posting and everybody will know. Jadi ketika aku ngelihat adik-adikku posting story or everything, then I would know that they are okay. Yeah. So it's the least ya. Kalau mamaku, untungnya mamaku ikut ke Bali di sini, so I'm like right next to her every day. Oh, say hi to your mom for me. Probably she will remember. She probably won't remember me, right? I will ask. So before we close this out, I'm mindful of the timing as well. So apa pesan-pesan kamu, tips-tips kamu yang kamu bisa share ke orang-orang yang nonton ini? Tips aku adalah just be yourself. Be yourself-nya bukan cuma percaya sama diri sendiri, tapi juga hiduplah dari katamu sendiri. Jadi stop listening to people. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Well, it's them, not you. Yeah. Always be true to yourself. Always be yourself. Ketika kita merasa enggak, just say no. Ketika kita merasa iya, just say yes. Jangan iya tapi enggak tapi iya. Iya. Like the worst. Karena kita malah membuka pintu untuk masalah-masalah berikutnya. Karena kita bilang iya padahal di dalam enggak gitu kan. It's gonna drain our energy. And always listen to your heart. Listen to your intuition. It's the best thing that you ever have. The best tool we human have is the intuition. You will always talking know about saying no. I think untuk nambahin kamu ya, saying no itu it's okay untuk say no from time to time juga gitu. Just because we say no to things, it doesn't mean that we are bad people. Karena it means that we have self-respect to ourselves. Just for us to give a break for ourselves as well. Is that right? Yeah, self-respect, self-boundary. Karena kita nggak bisa please everybody. We cannot please everybody. Selalu akan ada aja. Oke, aku udah begini, tapi mama masih mau aku begini. Selalu akan ada kurangnya. Tapi ketika kita bahagia dengan diri kita sendiri, people will happy to just be us. People will happy. Jadi ketika kita bilang enggak, enggak. Mungkin nggak harus jutek juga, enggaknya. Tapi sorry ya, aku nggak bisa. And that's it. You don't have to explain. Soalnya aku begini, because explanation or reason, people don't need that, right? You just have to be firm about it. Sorry, nggak bisa. And that's it. Kenapa gini? No, people don't need reason. No. And we don't have to give reasons to it. Yes. Benar nggak sih? Dan jadi aku senang banget kita bisa ngobrol banyak hal tentang ini walaupun waktunya cuma dalam waktu 1 jam, tapi banyak hal yang kita bisa ngomong, kamu bisa share ke orang-orang, kita bisa share juga dan discuss gitu ya. Things yang aku learn dari percakapan ini tadi kita bicara tentang live in the present, don't live in the past or future. Just be mindful of the current situation, be mindful of yourself in the present. Try to meditate regularly if possible, 20 minutes a day or 40 minutes a day, whenever you're ready, when you have time. That will help as well. Definitely. In order for us to be a positive person, we need to be able to be neutral first. Jadi kalian mesti coba untuk
be neutral dulu, terus nanti kalau udah bisa, kalau udah ready baru kalian bisa jadi positif. Itu automatically gonna be positive. Secara otomatis ya. Dan juga tadi saya dengar juga tentang kamu mentioning about embrace yourself, embrace your situation, just don't focus on negative things. Karena dengan kamu embrace things, kamu bisa menciptakan hal-hal baru juga atau find out new things yang bisa berguna buat kalian semua. Benar gak sih? True. Oh, I wish we could talk a bit more longer. Tapi kamu pasti banyak kegiatan juga yang lain-lain dan saya juga mesti ada kerja lagi. Jadi kita mesti udahan dulu. Don't forget to check out Tori's punya buku. Yang terakhir apa? Kamu yang Child Free and Happy. Bisa didapetin di mana itu? It's all over Indonesia, di semua marketplace ada Child Free and Happy, dan aku juga ada trilogi tentang Nusantara, Gerbang Nusantara, Candi Nusantara, dan Jagat Nusantara. It's all about looking at our archipelago, at our nation in a different perspective. So it's gonna be exciting. Dan juga visit kamu punya Instagram juga ya. Ratu Victoria. Yes. Victoria. Sorry, kalian bisa visit ke sana dan di situ ada info-info tentang buku-bukunya Tori juga. Oke, segitu saja Tori. Kita keep in touch ya. Mungkin nanti kita bisa talk about something else lagi. Okay. Thank you. Thank you, Jody, for having me. Stay blessed. Bye-bye. Yeah. Okay, bye. So guys, if you like the video you just watched, don't forget to click the like button, comment, share. Last but not least, don't forget to subscribe this YouTube channel so that you don't miss out any other videos that I'll be uploading in the near future. Remember that life is too short. We need to be mindful, be present, seize the moment, meditate regularly if possible, and I'll look forward to seeing you again.